Dragi moji, svi mi koji volimo turske serije znamo jedan poseban osjećaj. To je onaj trenutak kada počnemo gledati novu seriju i već nakon prve epizode kažemo, to je to, ovo će biti hit. Likovi su zanimljivi, gluma je odlična, muzika nas odmah uvuče, priča ima emociju, tajnu, ljubav, porodični sukob, nešto što nas tjera da čekamo sljedeću epizodu kao da se radi o nečemu iz našeg života. I onda serija krene savršeno. Publika priča o njoj, društvene mreže gore, glavni par postane omiljen, negativci nas nerviraju, ali ih ne možemo prestati gledati. Svaka najava se analizira, svaki pogled dobije značenje, svaka epizoda donese novu teoriju. Ali onda, nakon nekog vremena, počne se dešavati ono čega se svaki fan boji. Priča se počne razvlačiti. Likovi počnu donositi odluke koje više nemaju smisla. Par koji smo voljeli počne se vrtjeti u istim problemima. Glavni zaplet izgubi snagu. Pojave se novi likovi koji ne donose ništa posebno. Neki važni likovi odu. Neki odnosi se promijene na način koji publika ne prihvati. I odjednom, serija koju smo čekali s uzbuđenjem postane serija koju gledamo iz navike. I baš o tome danas govorimo. Ovo nije video o lošim serijama, naprotiv. Ovo je video o serijama koje su bile toliko dobre na početku da je publika od njih očekivala mnogo. A kada su očekivanja velika, razočarenje je još veće. Neke od ovih serija su i dalje veliki hitovi, neke su ostale kultne, neke imaju scene koje se pamte godinama. Ali kod mnogih gledalaca ostao je osjećaj da su mogle biti još jače, još kraće, još bolje zaokružene i mnogo emotivnije do kraja. Krenimo redom. Broj 10. Kiralık Aşk. Kiralık Aşk je jedna od onih romantičnih komedija koje su imale gotovo savršen početak. Serija je emitovana od 2015. do 2017. godine. Imala je 2 sezone i ostala je jedan od najprepoznatljivijih turskih romantičnih naslova tog perioda. Na početku je sve funkcionisalo. Defne i Omer imali su onu posebnu hemiju koju publika odmah osjeti. Defne je bila obična djevojka, topla, simpatična, nesavršena i prirodna. Omer je bio ozbiljan, zatvoren, uspješan i pomalo hladan, ali baš zato zanimljiv. Njihov odnos je imao sve što romantična komedija treba imati. Lažni dogovor, zabunu, privlačnost, humor, emociju i ono pitanje koje publika voli. Kada će se konačno priznati prava osjećanja? Prve epizode imale su svježinu. Nije to bila teška melodrama, nego lagana, šarmantna priča s dovoljno emocije da nas veže za likove. Gledali smo Defne kako se snalazi u svijetu koji joj ne pripada. Gledali smo Omera kako polako popušta. I sve je izgledalo kao savršena, moderna bajka. Ali problem kod ovakvih serija je što početna tajna ne može trajati zauvijek. Kada se osnovni zaplet previše razvlači, publika počne osjećati umor. Upravo to se desilo kod dijela gledalaca. Ono što je u početku bilo slatko i napeto, kasnije je nekima postalo ponavljanje. Umjesto da se odnos prirodno razvija, serija je često vraćala likove korak nazad, samo da bi drama trajala duže. I tu je nastalo razočarenje. Ne zato što publika nije voljela Defne i Omera, baš suprotno. Razočarenje je došlo zato što ih je publika previše voljela. Kada voliš par, želiš da njihova priča raste. Želiš da vidiš zrelost, promjenu, zajedničku borbu. A kada se previše epizoda vrti oko istih nesporazuma, magija se počne trošiti. Kiralık Aşk je i dalje lijepa serija, ali mnogi fanovi bi rekli da je najbolja bila onda kada je bila najjednostavnija. Na početku, kada je sve mirisalo na novu ljubav, prve poglede, tajne osmijehe i onu romantičnu napetost zbog koje smo jedva čekali sljedeću epizodu. Broj 9. Sen Çal Kapımı. Sen Çal Kapımı je bila prava moderna romantična eksplozija. Serija je počela 2020. godine, trajala 2 sezone i postala jedna od najpoznatijih turskih romantičnih komedija novije generacije. Na početku je imala sve. Edu, djevojku punu energije, snova, ponosa i tvrdoglavosti. Serkana, hladnog, uspješnog i racionalnog muškarca
koji misli da sve može kontrolisati. Imala je lažnu vjeridbu, stalne sukobe, komične trenutke, modernu atmosferu, lijep vizuelni stil i hemiju glavnih glumaca koja je nosila cijelu priču. Prve epizode su bile toliko lake za gledanje, da je serija brzo postala globalni fenomen među fanovima turskih romantičnih komedija. Ljudi nisu gledali samo radnju, gledali su Edu i Serkana. Njihove rasprave, njihove poglede, sitne promjene u ponašanju. Trenutke kada se iza inata pojavi nježnost. Ali kada serija postane toliko popularna, nastaje veliki pritisak. Kako nastaviti priču kada je glavna hemija već osvojila publiku? I tu je dio gledalaca počeo osjećati pad. Zapleti su se počeli mijenjati, odnos Ede i Serkana prolazio je kroz nove prepreke, a neki fanovi su imali osjećaj da serija više ne zna šta da uradi s parom koji je već postao srce cijelog projekta. Romantične komedije su najjače kada imaju ritam. Malo sukoba, malo smijeha, malo emocije, malo približavanja. Ali kada drama počne previše pritiskati ono što je publika voljela kao laganu ljubavnu priču, dio čarolije se izgubi. Upravo zato neki fanovi i danas kažu da je prvi dio serije imao posebnu energiju koju kasnije nije bilo lako ponoviti. Ipak, Senčal Kapım ostaje važna serija. Ne zato što je bila savršena od početka do kraja, nego zato što je stvorila jedan od najprepoznatljivijih modernih turskih parova. Eda i Serkan su postali simbol jedne generacije gledalaca, ali baš zbog toga publika je očekivala savršenstvo, a savršenstvo je u dugim serijama gotovo nemoguće zadržati. Broj 8. Ufak Tefek Cinayetler. Ufak Tefek Cinayetler je imala jedan od najzanimljivijih početaka među modernim turskim serijama. Emitovana je od 2017. do 2018. godine. Trajala je 2 sezone, a žanrovski je bila thriller s misterijom i ženskim rivalstvom u centru priče. Ova serija je na početku djelovala drugačije. Nije bila klasična porodična melodrama. Nije bila obična ljubavna priča. Imala je luksuzno naselje, elegantne žene, stare tajne, osvetu, laži, društveni status i atmosferu u kojoj svaki osmijeh može značiti nešto drugo. Publika je odmah osjetila da se iza lijepih kuća, skupih haljina i savršenih života krije mnogo prljavštine. I to je bilo ono najbolje. Serija je imala stil, imala je tempo, imala je misteriju. Gledalac je stalno imao osjećaj da svi nešto kriju i da će jedna istina razbiti cijeli taj savršeni svijet. Posebno su bile zanimljive ženske junakinje. Svaka je imala svoj ponos, slabost, bol, ambiciju i masku. Nije se radilo samo o tome ko je dobar, a ko loš. Radilo se o tome ko se najbolje pretvara. I zato je početak bio tako jak. Ali ovakve serije imaju jedan veliki rizik. Misterija mora imati snagu. Ako se previše razvlači, napetost se umori. Ako se stalno najavljuje veliki šok, a onda se odgađa, publika počne gubiti strpljenje. Kod dijela gledalaca, Ufak Tefek Cinayetler je upravo tu izgubila dio početne moći. Ono što je u početku bilo elegantno, misteriozno i opasno, kasnije je nekima postalo previše zapleteno i manje svježe. Nije problem bio u glumi. Nije problem bio ni u ideji. Problem je bio u očekivanju. Kada serija krene tako sofisticirano, publika očekuje da svaka epizoda bude kao šahovska partija. Ali ako se šah previše dugo igra bez pravog poteza, napetost počne padati. Ipak, ova serija zaslužuje mjesto na listi jer je pokazala da turske serije mogu izgledati moderno, urbano i drugačije. Samo je šteta što dio publike smatra da nije do kraja iskoristila sav potencijal koji je imala u prvim epizodama. Broj 7. Sadakatsiz. Sadakatsiz je počela kao moćna, napeta i emocionalno hladna drama o prevari, braku i osveti. Emitovana je od 2020. do 2022. godine, imala je 2 sezone, a u žanru se vodi kao drama i thriller. Prvi dio serije bio je izuzetno jak. Asija je bila uspješna, pametna i dostojanstvena žena koja polako otkriva da njen savršeni život nije ono što je mislila. Volkan, koji je izvana djelovao kao dobar muž i otac, postaje simbol izdaje. A Derin ulazi u priču kao mlada žena koja dodatno komplikuje sve.
Ono što je publiku odmah privuklo nije bila samo prevara. Takvih priča ima mnogo. Ono što je bilo posebno jeste način na koji je Asija reagovala. Ona nije bila klasična žrtva koja samo plače i čeka. Bila je smirena, inteligentna, opasna u tišini. Publika je uživala gledati ženu koja ne gubi dostojanstvo, čak ni kada joj se život ruši. Prve epizode imale su oštrinu. Svaki susret Asije i Volkana bio je pun napetosti. Svaki pogled između Asije i Derin nosio je poruku. Gledalac je imao osjećaj da se igra psihološka bitka u kojoj niko ne izlazi potpuno čist. Ali kasnije, kod dijela publike, serija je počela gubiti tu preciznost. Umjesto snažne priče o izdaji, posljedicama i unutrašnjem padu jednog braka, zaplet se sve više vrtio u krugu. Volkanove odluke, Derinine reakcije, Asijina hladna kontrola. Sve je i dalje imalo dramu, ali više nije imalo isti šok kao na početku. Kod ovakvih serija najteže je zadržati intenzitet. Prevara kao centralni zaplet može eksplodirati snažno, ali ako se predugo razvlači, publika počne osjećati da likovi ne idu naprijed, nego samo ponavljaju iste rane. Sadakatsiz je i dalje jedna od jačih modernih turskih drama, posebno zbog Asije kao lika. Ali mnogi gledaoci će se složiti da je početak bio toliko moćan da je kasnije bilo teško ostati na tom nivou. Broj 6. Chamdaki Kız. Chamdaki Kız je jedna od novijih drama koje su počele izuzetno snažno. Serija je emitovana od 2021. do 2023. godine, imala je 3 sezone, a u centru priče bila je Nalan, djevojka koja naizgled ima savršen život, ali nosi duboke unutrašnje rane. Početak je bio odličan, jer je imao psihološku težinu. Nalan nije bila obična junakinja. Ona je bila djevojka oblikovana strahom, kontrolom, majčinim pravilima i životom u kojem se sve mora činiti savršeno. I upravo ta suprotnost između vanjske ljepote i unutrašnje boli bila je srce serije. Publika je gledala Nalan i osjećala da iza njene tišine postoji mnogo toga neizgovorenog. Njena majka Feride donosila je posebnu napetost. Kuća je izgledala lijepo, ali nije djelovala slobodno. Nalan je izgledala kao princeza, ali je živjela kao neko kome je duša stalno pod nadzorom. To je bio ogroman potencijal. Serija je mogla biti jedna od najjačih psiholoških drama, jer je imala temu koja pogađa mnoge. Kako odrastanje, porodica i kontrola mogu napraviti osobu koja se smiješi, a iznutra se raspada. Ali kasnije, dio publike je imao osjećaj da se priča previše razvukla. Umjesto da Nalanin put prema slobodi dobije jači ritam, serija je često ostajala u teškoj atmosferi, ponavljanju patnje i odnosima koji su dugo kružili oko istih rana. Neki su voljeli upravo tu sporost, jer je djelovala realno, ali drugi su osjećali da ih serija emocionalno umara bez dovoljno velikog pomaka. I to je zanimljivo kod Chamdaki Kız. Nije razočarala zato što nije imala kvalitet. Imala ga je. Razočarenje kod dijela publike došla je zato što je imala previše potencijala. Kada publika vidi tako snažnu junakinju i tako bolnu pozadinu, želi veliko oslobađanje. Želi katarzu. Želi trenutak u kojem Nalan konačno diše punim plućima, a kada se taj trenutak dugo čeka, srce se umori. Broj 5. Kardešlerim. Kardešlerim je počela kao jedna od najemotivnijih porodičnih drama novije generacije. Serija je emitovana od 2021. do 2024. godine, trajala je 4 sezone, a priča prati braću i sestre koji nakon velikog porodičnog gubitka ostaju vezani jedno za drugo i pokušavaju preživjeti u teškim okolnostima. Prvi dio serije bio je izuzetno dirljiv. Imali smo djecu koja preko noći moraju odrasti. Imali smo siromaštvo, nepravdu, školu, bogate porodice, poniženja, ali i ljubav između braće i sestara koja je publici odmah slomila srce. Ono što je bilo najjače u početku jeste osjećaj zajedništva. Publika je navijala za njih ne zato što su bili savršeni, nego zato što su bili sami protiv svijeta. Njihova povezanost bila je srce serije. Kada bi jedno palo, drugo bi ga podiglo. Kada bi neko plakao, ostali bi stajali uz njega. Ta emocija je bila čista,
i zato je publika odmah reagovala. Ali kako je serija išla dalje, dio gledalaca počeo je osjećati da se tragedije gomilaju previše često. U turskim dramama publika očekuje bol, ali i bol mora imati mjeru. Ako se likovi stalno kažnjavaju, ako sreća traje prekratko, ako se svaki put kada se pojavi nada dogodi nova nesreća, gledalac se počne emocionalno udaljavati. Kod Kardashianerim problem nije bio u početnoj ideji. Ideja je bila snažna. Problem je bio u tome što je serija, zbog svoje dužine, morala stalno proizvoditi nove šokove. A kada šok postane navika, on više ne udara isto. Publika se veže za mlade likove i želi da ih vidi kako rastu, sazrijevaju i konačno pronalaze mir. Ali ako se stalno vraćaju u bol, neki gledatelji počnu osjećati da serija više ne priča priču, nego testira koliko publika može podnijeti. Ipak, Kardashianerim ostaje važan naslov, jer je pokazao koliko snažna može biti priča o braći, sestrama i porodici koja se ne predaje. Samo je šteta što dio publike smatra da bi kraća i koncentrisanija verzija bila mnogo snažnija. Broj 4. Yasak Elma. Yasak Elma je posebna priča. Počela je 2018. godine kao drama o dvije sestre, Yıldız i Zeynep, koje imaju različite karaktere i različite snove, a završila kao duga, raskošna, ponekad potpuno sapuničasta serija sa 6 sezona. Na početku je serija imala vrlo jasan koncept. Dvije sestre, dva pogleda na život. Zeynep je bila moralna, ozbiljna, radna i oprezna. Yıldız je sanjala bolji život, bogatstvo, luksuz i izlaz iz svakodnevice. Njihov kontrast bio je odličan temelj za dramu. Publika je odmah mogla birati stranu, ali i razumjeti obje. Zeynep je predstavljala principe, Yıldız ambiciju. Jedna je htjela uspjeh kroz rad, druga kroz priliku. I baš tu je serija imala potencijal da bude ozbiljna priča o novcu, moralu, ženama, društvenom statusu i cijeni želja. Ali Yasak Elma je s vremenom postala nešto drugo. Kod nekih gledalaca to je bilo zabavno, jer je serija prihvatila vlastitu pretjeranost. Postala je puna obrta, skandala, novih brakova, novih neprijatelja, novih preokreta. Gotovo kao turska verzija luksuzne sapunice koja zna da je pretjerana. Međutim, dio publike koji je volio ozbiljniji početak imao je osjećaj da je serija izgubila prvobitnu dušu. Zeynepina linija više nije bila jednako važna. Ton se promijenio, a Yıldız je postala centralna figura potpuno drugačije energije. Ovo je zanimljiv primjer serije koja nije nužno pala, nego se transformisala. Za neke je ta transformacija bila razlog zašto su nastavili gledati. Za druge je bila razlog razočarenja. Ako ste voljeli početnu priču o sestrama i njihovim moralnim razlikama, kasniji pravac mogao je djelovati kao potpuno druga serija. Yasak Elma je zato savršen naslov za ovu listu, jer pokazuje da serija može ostati popularna, a da ipak razočara dio prvobitne publike koja je željela nešto sasvim drugo. Broj 3. Bir Zamanlar Çukurova. Bir Zamanlar Çukurova počela je kao velika, raskošna, epska drama. Serija je startala 2018. godine, trajala 4 sezone i odmah je djelovala kao jedna od onih priča koje imaju težinu starog velikog romana. Ljubav, zemlja, porodica, moć, tajne i sudbina. Početak je bio izuzetno jak. Zulejha i Yılmaz nosili su priču velikom emocijom. Njihova ljubav je izgledala kao ona vrsta ljubavi koja će se boriti protiv cijelog svijeta. Demir je donosio moć, opasnost, posesivnost i unutrašnje lomove. Hünkar je bila figura porodice, autoriteta i kontrole. Sve je imalo težinu. Serija je imala i ambijent koji se pamti. Čukurova nije bila samo lokacija. Bila je lik za sebe. Zemlja, kuće, polja, porodice, stari odnosi, bogatstvo i siromaštvo. Sve je djelovalo veliko, ozbiljno i sudbinsko. U prvim epizodama publika je imala osjećaj da gleda nešto posebno. Ne samo seriju, nego sagu. Priču koja može trajati, ali mora imati jasan emotivni centar. A onda se, kroz sezone, desilo ono što se često desi dugim turskim dramama. Kako su se mijenjali odnosi, kako su odlazili i dolazili likovi,
kako su se otvarali novi zapleti. Dio publike je imao osjećaj da se prvobitna snaga razvodnila. Kada serija počne s jednom velikom ljubavlju i jednom velikom tragedijom, a kasnije se centar stalno pomjera, gledalac može izgubiti onu prvu emocionalnu vezu. To ne znači da kasnije sezone nisu imale kvalitet. Imale su i dalje dramu, glumu, produkciju i snažne momente. Ali za mnoge gledaoce prva energija bila je neponovljiva. Prvi sukob, prva ljubav, prva bol. To je ono što je seriju učinilo ogromnom. Birza Manler-Čukurova je primjer serije koja je počela toliko epski da je bilo gotovo nemoguće zadržati isti nivo kroz 4 sezone. I zato je dio publike ostao s osjećajem da je početak bio legenda, a kasnije priča koja je predugo tražila novi centar. Broj 2. Čukur. Čukur je jedna od najvažnijih modernih turskih serija iz žanra akcije, kriminalističke drame i porodičnog sukoba. Emitovana je od 2017. do 2021. godine, imala je 4 sezone i postala pravi fenomen, posebno među publikom koja voli mračnije, muške, porodično-kriminalističke priče. Početak Čukura bio je brutalan u smislu energije, ali ne zbog nasilja, nego zbog atmosfere. Naselje Čukur odmah je djelovalo kao svijet sa svojim pravilima. Porodica Kočovali nije bila obična porodica, bila je sistem. I kada se jamač vrati u taj svijet, publika odmah osjeti sukob između lične slobode i porodične dužnosti. Serija je imala nevjerovatnu muziku, stil, likove koji se pamte i osjećaj zajednice. Čukur nije bio samo mjesto, bio je identitet. Ljudi su citirali rečenice, voljeli likove, pratili odnose, navijali za porodicu i osjećali da serija ima dušu. Prva sezona imala je jasan konflikt, snažne emocije i svježinu. Jamač je bio odličan centralni lik jer nije bio samo opasan muškarac, nego čovjek između dva života. Njegova borba sa porodicom, ljubavlju, odgovornošću i vlastitim identitetom nosila je priču. Ali kod dugih serija ovog tipa, problem nastane kada se stalno moraju pojavljivati novi neprijatelji, novi sukobi, novi udari na porodicu. U početku je sve djelovalo sudbinski. Kasnije, kod dijela publike, počelo je djelovati kao ciklus. Dođe opasnost, porodica se bori, neko strada, pa opet nova opasnost. Kada serija stalno mora biti veća, glasnija i dramatičnija od prethodne sezone, rizikuje da izgubi onu intimnu emociju koja ju je proslavila. Čukur je i dalje ostao ogroman fenomen, ali dio fanova smatra da su prve sezone imale srce, koje se kasnije teže osjećalo kroz sve veće zaplete. To je često sudbina velikih hitova. Kada stvoriš svijet koji publika obožava, teško ga je završiti na vrijeme. A što ga duže čuvaš, veća je opasnost da ono što je nekad bilo posebno, postane formula. Broj 1. Adini Feriha Koydum. Na prvo mjesto stavljamo seriju koju balkanska publika jako dobro pamti. Adini Feriha Koydum, kod nas poznatu kao djevojka imena Feriha. Serija je počela 2011. godine, imala 3 sezone, a u glavnim ulogama su bili Hazal Kaya i Çağatay Ulusoy. Početak ove serije bio je gotovo savršen za tursku melodramu. Feriha je bila djevojka između dva svijeta. S jedne strane siromaštvo, porodica, zgrada u kojoj njen otac radi kao domar, skroman život i stvarnost koju ne može izbjeći. S druge strane, univerzitet, bogata djeca, luksuz, emir i san da može biti nešto više od onoga što joj društvo dozvoljava. To je bio zaplet koji publika odmah razumije. Feriha nije lagala samo zbog hira. Lagala je jer se stidjela svijeta koji je nije trebao stidjeti. Željela je pripadati. Željela je da je Emir vidi bez etikete siromaštva. Željela je da makar na trenutak bude djevojka iz bajke. I zato je početak bio toliko jak. Emir i Feriha imali su ogromnu hemiju. Njihova ljubav je bila puna prepreka, ali i puna mladalačke emocije. Publika je gledala Ferihu i znala da će svaka njena laž jednog dana doći na naplatu. Upravo to je stvaralo napetost. Znali smo da istina mora izaći, ali smo se bojali trenutka kada će se to desiti. Serija je imala sve. Ljubav, tajnu, klasne razlike, porodični pritisak, ljubomoru,
prijateljstva, izdaje i onu posebnu atmosferu ranih 2010-ih turskih drama. Ali kasnije je došlo do velikog razočarenja kod ogromnog dijela publike. Nakon glavne priče, nastavak poznat kao Emirin Yolu nije imao isti osjećaj. Prema dostupnim podacima, finalni dio pod nazivom Adani Feriha Koydum, Emirin Yolu, emitovan je 2012. godine, a nakon uklanjanja likova vezanih za Ferihu, ostatak je više djelovao kao spin-off nego prirodan nastavak originalne priče. I tu je srce razočarenja. Publika se nije zaljubila samo u Emira. Nije se zaljubila samo u luksuzni svijet. Zaljubila se u Ferihu i Emira zajedno. Zaljubila se u laž koja mora postati istina. U djevojku koja želi pobjeći od stida. U mladića koji mora shvatiti ko je ona zapravo. Kada je taj emotivni centar nestao, mnogi su osjetili da gledaju nešto drugo. Zato je Djevojka imena Feriha možda najbolji primjer serije koja je počela savršeno, ali je kasnije ostavila bolan osjećaj propuštene šanse. Ne zato što je publika zaboravila početak, baš suprotno. Početak je bio toliko jak da je sve poslije njega moralo nositi ogroman teret. I zato se Feriha i danas pamti. Ne zbog savršenog kraja, nego zbog savršenog početka. Zbog emocije koja je bila jača od svega što je kasnije došlo. Dragi moji, kada pogledamo sve ove serije, vidimo jednu važnu stvar. Nije svaka serija koja razočara loša serija. Nekad nas najviše razočaraju baš one koje smo najviše voljeli. Jer kada je početak slab, ništa ne očekujemo. Ali kada je početak savršen, kada likovi uđu u srce, kada muzika počne značiti nešto, kada čekamo svaku epizodu, onda želimo da serija ostane velika do kraja. Kiralik Aşk nas je osvojila romantikom Defne i Omera, ali je dio publike kasnije osjetio ponavljanje. Sen Çalkapım je imala modernu hemiju Ede i Serkana, ali je nastavak teško mogao zadržati istu svježinu. Ufak Tefek Cinayetler je počela kao elegantna misterija, ali je s vremenom dio napetosti oslabila. Sadaka Ciz je krenula kao snažna psihološka osveta, ali se kasnije kod nekih gledalaca vrtjela u krugu. Çamdaki Kız je imala duboku psihološku priču, ali je mnogima postala preteška i prespora. Kardeşlerim je počela kao srceparajuća priča o braći i sestrama, ali se kasnije dio publike umorio od stalnih tragedija. Yasak Elma je počela kao priča o dvije sestre i moralu, a kasnije se pretvorila u sasvim drugačiju sapuničastu mašinu. Bir Zamanlar Čukurova je počela kao epska saga, ali je nakon promjena teško zadržala prvobitnu magiju. Čukur je imao svijet, identitet i dušu, ali su kasniji veliki sukobi za neke gledaoce zasjenili početnu emociju. A Djevojka imena Feriha ostala je primjer serije čiji je početak bio toliko voljen da nastavak nikad nije mogao popuniti prazninu. I možda je to najveća istina turskih serija. Publika ne traži uvijek savršenstvo. Publika može oprostiti greške. Može oprostiti spore epizode. Može oprostiti i poneki nelogičan zaplet. Ali teško oprašta kada serija izgubi ono zbog čega smo je zavoljeli. Jer mi ne pamtimo serije samo po tome šta se desilo. Pamtimo ih po osjećaju. Po onom uzbuđenju kada počne uvodna muzika. Po paru za koji navijamo. Po junakinji koju razumijemo. Po negativcu koji nas nervira. Po tajni koja nas drži budnim. Po sceni koju vratimo nekoliko puta. Po kraju epizode nakon kojeg odmah tražimo najavu za sljedeću. Zato su ove serije i dalje važne. Čak i kada su razočarale dio publike, one su prvo morale biti dovoljno dobre da bi ljudi uopšte imali šta izgubiti. Sada mi vi pišite u komentarima. Koja turska serija je po vama počela savršeno, a kasnije izgubila dušu? Da li je to bila Djevojka imena Feriha, Čukur, Yasak Elma, Kardeşlerim, Çamdaki Kız ili neka potpuno druga serija? Ako volite turske serije, velike emocije, stare hitove, nove drame i iskrene priče o serijama koje smo voljeli, ostanite uz kanal Moje turske serije. Jer uskoro donosimo još jače liste, još emotivnije analize i još veće priče koje se pamte.